sabihin niya, siya nakabihis. Ako, nakagising. Ganda naman ang dress ng bibi ko. Para naman magpa-flower girl ikaw. Wow! Bagay sa kanya. Ano ba to? Red na maroon? Nagabumba-bumba. Wait lang. Ganda mo naman. Ay, ganda. Ganda naman. Ano bagay sa kanya? Eh, bakit na? Kala mo naman talaga. Uy, kala mo. Hi! No, 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 no. Ha, bye-bye. Uy, uy, align. Align. Oh, align. Ganda mo naman. Ganda naman ang dress mo. Uy, kasyang-kasya sa kanya. Kala ko malaki pa. Buti nasukat ko. Pakita mo kay Papa mamaya. Oh! Ay, 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 da, 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 da. Ay, da, 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 da. Ay, ay, da, da, ay, da, 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 da. Okay na, sis? Hubarin mo na, sis. Pag ang pili.